Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ara'ahu istawna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Wa ma li ahadin indahu. Sekarang baca surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibalu kal-'inil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Iya, bagus. Sekarang coba perhatikan, Bapak akan membaca ayat. Sebutkan surah apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surah apa itu? Saya ulangi lagi ayatnya. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surah apa? Bi anna rabbaka awha laha. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, nama suratnya surah Az-Zalzalah. Ya, tidak apa-apa. Sekarang yang terakhir, tuliskan ayat. Meneruskan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Cukup. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat peserta yang pertama, yaitu Fitri Aulia Ramadhani kelas 3. Alhamdulillah tampil dengan baik walaupun tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari
جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Ya, terima kasih. Sekarang coba teruskan ayat. Teruskan ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqad dzakara wal untha. Teruskan. Wa ma khalaqad dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasa'ta fa'amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yuni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'andartukum naran taladda la yaslaha illa asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Cukup. Sekarang baca surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha fal muriyati qadaha fal muwirati subha fasarna bihi naqaha fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasahid wa innahu lihubbil khairi lasadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Ya, terima kasih. Sekarang yang terakhir, sebutkan nama surat ya. Sebutkan nama surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu surat apa? Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Surat Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Ya betul. Ya, silakan ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ananda. Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba baca surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma laqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa amma man bakhila wastaghna fakadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man Jangan beri bocoran. fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man Sudah cukup. Sekarang coba sebutkan nama surah apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Itu nama surat apa? Surat apa itu? Fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Surat apa itu, Nak?
sampai 3. 1, 2, 3. Surah Al-Adiyat. Sekarang baca surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantah lanasfa'an bin-nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'ul jabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bagus. Surah Al-Alaqnya sudah hafal. Sekarang teruskan ayat ini Pak ya. Fa amma man faqulat mawazinu. Teruskan ayatnya. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Alhamdulillah. Silakan ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sekarang baca surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, terima kasih. Selanjutnya baca surah Asy-Syamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Wala yakhafu uqbaha. Ya, terima kasih. Sekarang teruskan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Teruskan. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid.
أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور ووصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sekarang coba sebutkan mana surah apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bi'ijaratin min sijil. Itu surah apa? Tarmihim bi'ijaratin min sijil. Tarmihim bi'ijaratin min sijil. Nama surah apa itu? Surah apa itu Bunda? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yaitu surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Silakan ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang baca surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa arajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sharran yarah. Ya, terima kasih. Sekarang baca surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layargha ara'ahu istawna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idha shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi fa'abin nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla la tuti'u waqtarib. Ya, terima kasih. Sekarang coba nama surah apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Al-Ma'un. Al-Ma'un. Ya betul. Sekarang lanjutkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ya, sekarang tetap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Habib baca surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak hafal ya, surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina hatta
ta'tiyahumul bayyinah. Bagi saya tak hafal ya, ini tak hafal ini. Nah, makanya acur kelas telu. Nah, sudah sekarang Bapak teruskan. Coba baca surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah wal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus atakunul libatu kal-inni mamkus. Wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, terima kasih. Sekarang lanjutkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabb hadzal bait. Teruskan. Alladzi an'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Iya, terima kasih. Sekarang coba sebutkan nama surah apa ini? Kalla la yunbadanna fil hutamah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Surah apa itu? Ayo. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Salah. Yang betul adalah Al-Humazah. Silakan ucap salam Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang baca surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Malik yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ayo. Arti dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, gimana Bayu? Ihdinas siratal mustaqimnya Bayu? Sudah tak hafal ya? Sudah tak ingat? Makanya belajar. Ya sudah. Sekarang tuliskan nama surat apa ini ya? Nama surat apa? Saya akan baca ayatnya. Diingat suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabu anna malahu akhladah. Nama suratnya apa itu nak? Yahsabu anna malahu akhladah. Surat apa itu? Tak tahu ya? Ayo kecil. Yahsabu anna malahu akhladah. Surah Al-Adiyat. Salah, namanya surah Al-Humazah. Sekarang baca surah Al-Qadar. Ayo baca surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa itu? Ayo teruskan. Tidak hafal juga Bayu.
Sekarang teruskan ayat. Ayat ini teruskan ya. Teruskan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala ya'um wala tu'awil miskin. Terus ayo terus. Ini meneruskan ayat. Ghairil musallin alladzina hum salatihim sahun. Yang sudah ucap salam lah, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba upal baca surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin. Saya ulangin lagi, Bapak ulangin lagi. Baca surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تؤدي أخبارها بأن القضاء عليها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Terima kasih. Sekarang baca surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Alaq. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma yaqram. Kalla la yanbadanna fil. Ayo teruskan surah Al-Alaqnya. Ya, sekarang Novel nama surat apa ini nak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma antum 'abiduna ma a'budu. Nama surat apa itu? Surat apa itu namanya? Wa ma antum 'abiduna ma a'budu. Surat apa itu? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Sekarang teruskan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Teruskan. وبشر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ ظاهر. Ya, sekarang ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dulu baca surah At-Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula falasawfa yu'tika rabbuka fatardu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ya, terima kasih. Sekarang baca surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ara'ahu istawna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yanta lanasfam bin nasiyatin kadibatin khati'a falyad'una biya sanad'u zabaniya kalla la tuti'us waqtut waqtar. Sekarang nama surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaj'al kaidahum fi taqdir. Nama surat apa itu? Alam yaj'al kaidahum fi taqdir. Surat apa itu? Surat Al-Fil. Surah Al-Fil, ya betul. Sekarang teruskan ayatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah Fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa dzalika dinul qayyimah alladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yuqaddimuka supaya ya sekarang ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ahmad Jamuddin, silakan baca surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnin manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa fi 'ishatin radiyah wa amma man Masakin kemarin ya sudah ya. Sekarang Bapak teruskan ya, baca surah At-Takatsur. At-Takatsur, tak ingat? Amalakum At-Takatsur, tak ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim tsumma la tarawunna ainal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Coba sekarang teruskan ya, ayat ini teruskan. Fa'ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Iya, terima kasih. Sekarang nama surah apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Surah apa? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Surah 1, 2, 3. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Salah ya, surah Al-Nahl yang betul. Silakan ucap salam Najab.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Abi baca surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobaha, wal muriyati qadaha, al muwirati subha, fasan nabi nat'ah, fawasan nabi jam'ah. Innal insana yadwa araustauna inna arjah aw amara bit taqwa inna alal huda. Bapak teruskan ya, Bapak teruskan ya. Coba sekarang lanjutkan ayat ini Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ila rabbika ruj'an. Teruskan. Iya, inna ila rabbika ruj'an. Ayo diteruskan. Inna ila rabbika ruj'an. Cek dulu Bapak. Abadan idza shalla aw amara bil taqwa. Sudah sekarang nama surah apa ini Abi? Bismillahirrahmanirrahim. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Nama surah apa itu? Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Surah apa itu? Sekarang baca surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Watin wal zaitun turis min wadal balatullah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina Sekarang ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Sumi baca surah Al-Fatihah beserta artinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahman yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, silakan artinya dari surah Al-Fatihah tadi. Sekarang Sumi teruskan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya, teruskan ayat itu nak, apa itu? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sekarang baca surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
Nama surat apa ini Sumi? Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabb hadzal bait. Surah apa itu nih? Surah Al-Maun. Salah. Surah silakan ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haikal sekarang baca surah Al-Humazah. Bagus. Sekarang Haikal baca surah Az-Zalzalah. Hafal ya? Tak hafal. Sekarang Ishak, coba nama surah apa ini ya? Nama surah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surah apa itu? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Al-Fadiana sekarang baca surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yaquluna biqalqah Makmud matakunut idanu kalihil makmud fa'amma man jahud mawazinu fa'umun hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Oke, untuk selanjutnya baca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, terima kasih. Sekarang coba dilanjutkan setelah ibu membaca surah ini ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Silahkan. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yama'una al-ma'un. Baik, terima kasih. Sekarang coba ditebak ini surah apa? Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Silakan, ini surah apa? Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamun. Iya, surah apa ini? Ya sudah, nggak bisa ya, kan sampai 3 kali. Kalau tidak bisa silahkan ucapkan salam dan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Safa baca surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya baca surah Iya tak tahu gium cek sangat aku ya Andrian Raji. Inna a'tayna Gajian gua tak tahu. Maaf, Al-Lahab. Iya pada sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Sudah, sekarang lanjutkan surah yang dibaca Bu Sofi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud Wala an abidun ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Untuk yang terakhir, silahkan sebutkan nama surah ini. Ibu baca ayatnya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Surah Al-Quraish. Silahkan. Tidak bisa. Silahkan, kalau tidak bisa ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ananda Aida, silahkan baca surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat
yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, untuk selanjutnya baca surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, selanjutnya kita sambung ayatnya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, silahkan tebak ini surah apa? Tarmihim fi hijaratin min sijjin. Al-Adiyah. Salah, Al-Fil. Silahkan ucapkan salam dan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qurratul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ananda Qurratul, silahkan baca surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, terima kasih. Sekarang baca surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu ahlada kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narun lahil muqadah alladzi tattali'u al-afidah innaha 'alayhim muqsadah fi amalin mumaddadah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita melakukan sambung ayat. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dilanjutkan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Oke, nggak tahu ya. Sekarang ditebak ini surah apa? Ibu ini mengambil dari hafalannya ya, sampai mana gitu. Fal mughirati subha. Itu surah apa?
nama surahnya. Falmughirati subha. Surah Al-Adiyat. Bagus, benar, surah Al-Adiyat. Silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ananda Rif'ah silakan baca surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya baca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik. Sekarang lanjutkan ayat yang dibaca Bu Sofi. Alladzi, tunggu. Oh ini. Wa arsala alaihim tayran ababil. Silakan dilanjutkan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Al-Fil. Dilanjutkan, bukan ditebak nama surahnya. Terus lagi. Yuk, ibu ulang ya. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bagus. Untuk selanjutnya ini baru tebak nama surahnya. Yahsabu anna malahu ahlada. Al-Qari'ah. Salah. Al-Humazah. Silahkan kembali ke tempatnya dan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ananda Ishak silakan baca surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka
menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau wariskan kepada mereka, bukan jalan mereka yang diberkahi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan baca surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati tab'a, fal muriyati qadha, fal muriyati subha, fasarna bihi naq'a, fasakna bihi jam'a. Innal insana lirabbih laqanuh, wa innahu liyuflihi lazadih. Awala ya'lamu idza bussira ma fis sudur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idin alim. Baik, terima kasih. Untuk Ananda Ishak, silahkan Ishak dengarkan perintah Bu Sofi. Sekarang sambung ayat atau dilanjutkan. Fa'amma man saqulat mawazinuh Fawa'isatil radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa'umawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, terima kasih. Coba sebutkan ini surah apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Surat Al-Asr. Bagus, Al-Asr. Silahkan Ishak duduk. Kembali ya. Kembali ke tempatnya dan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Najwa baca surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo Najwa, bagaimana? Lanjut ya? Ya, tidak hafal. Coba baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dikasih tahu. Ayo Najwa. Gak bisa juga. Ya. Qul huwallahu ahad. Lanjut. Tak hafal ternyata, padahal sudah dipancing. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, untuk selanjutnya silahkan teruskan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma
tebak ini surah apa? Inna sani'aka huwal abtar. Salah, yang benar Al-Kautsar. Silahkan duduk dan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk Ananda Hasbul baca surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Malik yaumid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Malik yaumiddin. Yang menguasai dia di pembatasan iya karena kudu iya karena sayang yang Maha Pemurah hanya kepada Gak hafal Hasbul Al-Fatihah, gak hafal. Baik, selanjutnya baca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Gak hafal juga. Hasbul. Baik Hasbul, untuk selanjutnya dilanjutkan ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayo lanjutkan. Lana randa talab pemratu amarakan atau tinggi ya belum masad. Baik, nah untuk selanjutnya Hasbul, coba sebut ini surah apa? La a'budu ma ta'budun. Yuk, surah apa itu? La a'budu ma ta'budun. Ayo, apa? Al-Adil. Salah, yang benar adalah Al-Kafirun. Silahkan kembali ke tempatnya dan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ananda Ami, silahkan baca surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim.
Baik, untuk selanjutnya baca surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa as yasla naran datalah wa imra'atuhu hammalat hatab iji biha habalum min masad. Oke, untuk selanjutnya sekarang dilanjutkan ya, sambung ayat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagus. Nah, silahkan tebak ini surah apa? Inna a'tainakal kautsar. Salah, yang benar Al-Kautsar. Padahal sudah dikasih yang gampang sama ibu. Baik, untuk Ananda Ami silahkan kembali ke tempatnya dan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oleh hatinya menepu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda Alfiatus silahkan baca surah Quraisy, Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fikrali ila fihim rihlata sita'i wasolid falyabudu rabba hadal bait allati at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Untuk selanjutnya baca surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin wa nafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Baik, untuk selanjutnya sambung ayat. Tunggu ya ibu, soalnya menyesuaikan dengan hafalannya. Nih, fa amma man a'ta wattaqo
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فما يغني عنه ماله إذا تردى إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فلسوف يرضى. Sekarang tebak ya, ini surah apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayo silakan. Al-Humazah. Salah, ad-duha. Silahkan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk Ananda Ali baca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adil. Al-Ma'un. Ayo, Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Udah lanjutkan. Dzalikal ladzi yuhibbul yatim. Terus. Gak hafal. Oke, lanjut baca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kafirun. Silakan dengarkan baik-baik. Sekarang sambung ayat Terosaki. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana a'budu ma a'budtum wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sebut ini surah apa? Fal ya'budu rabb hadzal bait. Al-Kafirun. Apa? Al-Kafirun. Salah, yang benar adalah Al-Quraisy. Silahkan tutup dengan salam dan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Arti silahkan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Li, Ibu cek dulu hafalannya nyampe mana ya. Surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal Ara'aital
ara'aitalladzi tukadzibu biddin fadzalikal yadu'ul yatim wa la yaruddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, itu bisa, cuman belum lancar ya. Untuk selanjutnya baca surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Nah, bagus. Untuk selanjutnya silahkan teruskan Bu Sofi, sambung ayat. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu terus rabb hadzal bait. Gak tahu. Oke. Silahkan sebutkan ini surah apa. Sama Bu Sofi mau dikasih yang gampang. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, surah apa itu? Surah Al-Lahab. Al-Lahab, bagus. Silahkan duduk dan tutup dengan salam. Kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda Ila, silakan baca surah Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafi milatan sifahi wa sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Jangan cepat-cepat ya Ila. Untuk selanjutnya baca surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla layunbadanna fil hutama fama adraka mal hutama narul muqada allati tattali'u 'alal afidah innaha alayhim musada fi amatin mumaddadah. Baik, terima kasih Ananda Ila. Silahkan sekarang sambung ayat. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin La tarawunna jahim Thumma la tarawunna aynal yaqin Thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im. Silahkan sekarang sebutkan nama surahnya. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi isatir radiyah. Surah apa? Al-Humazah. Salah, Al-Qari'ah. Nah, sekarang untuk Ananda Ila kembali ke tempat dan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda Iti sekarang baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bagus. Untuk selanjutnya baca surah Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun lakum dinukum waliya. Oke, untuk selanjutnya Ipi dengarkan ibu ya. Sekarang sambung ayat. Lanjutkan. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Lanjutkan. Ya, terus. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yu'minuna wa yamna'una ma'un. Bagus. Tepuk tangan dulu buat anak DIP ya. Baik, untuk selanjutnya sebutkan nama surahnya ya. Dengarkan Pi. Ibu kasih yang gampang ini. Falyabudu rabba hadzal bait. Surah apa Pi? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ayo, surah apa itu? Sudah dilanjutkan sampai selesai sama ibu loh. Surah apa? Gak tahu. Oke, karena ibu gak tahu, ibu kasih tahu ya. Surah Al-Quran. Ibu. Baik, untuk anak-anak ibu silakan tutup dengan salam dan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ananda Fitri baca surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du middin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baik, bagus. Sekarang baca surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'auna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sekarang selanjutnya melanjutkan surah yang ibu baca. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, untuk selanjutnya silahkan tebak ini surah apa. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha.
Al-Laun. Salah, yang benar adalah Al-Alaq. Baik, untuk Ananda Fitri silakan kembali ke tempatnya dan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ananda Iqbal silakan baca surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun watturi sinin wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bagus. Untuk selanjutnya baca surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nas'ah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fanda farauta fansab wa ila rabbika farghab. Baik. Sekarang lanjutkan surah yang Ibu baca. Wajadaka dhalam fahada. ووجدك ضالا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik. Sekarang sebut nama surahnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayo, surah apa itu? Al-Ma'un. Hah? Al-Ma'un. Salah. At-Tin. Silahkan tutup dengan salam dan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau naik ke panggung gak usah kekengesan, gak usah nolak-nolak itu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ananda Fahmi baca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yajid kaidahum fi tadlil. Terus Pegang. Al-Fil. Tahu nih kau dah. Ya. Al-Fil. Ikut ya. Lanjut. Ya. Coba baca surah Al-Humazah. Ingat, ibu ini ngasih soal ya sesuai dengan yang dihafalkan kalian yang gitu ke Pak Imam ya. Yuk, surah Al-Humazah. Nah, ibu banting dulu. Wailul likulli humazatil lumazah. Nggak hafal juga. Masya Allah. Coba sekarang lanjutkan. Lanjutkan. Bosan? KM. Saya lanaran talahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi hablum min masad. Oke. Sekarang sebutkan nama surahnya.
Fasolli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Ayo. Fasolli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Ayo, surah apa itu? Mari baca ternyata kita tak tahu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Al-Kautsar. Bagus, benar. Silakan kembali ke tempatnya dan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya Ibu panggil Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak dia silakan baca surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هاوية. Bagus. Sekarang baca surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Oke, untuk selanjutnya sambung ayat. Innal insana li rabbihi lakanut. Wa innahu ala dzalika lasadid wa innahu li rabbil ghaibi lasadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa usila ma fis sudur inna rabbahum yawma idzil labir. Sekarang tebak nama surahnya. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Gampang. Apa? Surah apa? Salah. Al-Qari'ah. Sudah, untuk Nadia dipersilahkan tutup dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak dan Citra, silakan baca surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kafaratil mabthus wa takunul jibalu kal-ihmil manfus. Fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man
خفت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Dari tadi muter-muter ya. Oke, untuk selanjutnya baca surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilman yaqin latarawunna al-jahim thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sekarang sambung ayat. Summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilman yaqin latarawunna al-jahim thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tadi ada yang kelewat ya. Sekarang sebutkan nama surahnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Al-Maun. Oke, Al-Maun. Silakan tutup dengan salam dan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda Nisa, silakan baca surah Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghnā. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha 'abdan idza shallā. Ara'ayta in kana 'alal hudā aw amara bit-taqwā. Ara'ayta in kadzdzaba wa tawallā. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantah lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin qadimatin khati'ah. Falyaduna diyah. Sanad'u zabawiyah. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Oke, untuk selanjutnya baca surah At-Tin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ada Aki ya. Sudah dua ya tadi ya. Oh ya, tidak apa-apa. Baca surah At-Tin. Lanjutkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat
فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين Kemarin Ria karong. Oke. Sekarang sambung ayat. Dari Aulia. Ahlil kitab wal musyrikina fi nari Karo materian nih. khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Lanjut. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Bagus. Nah, selanjutnya tebak nama surah. Falmuriyati qadha, falmugirati subha. Nama surah apa? Ayo, surah apa itu? Ibu ulang. Falmuriyati qadha, falmugirati subha. Ayo, surah apa itu? Jangan ikuti temannya. Sudah? Ibu ulang satu kali lagi. Falmugirati subha, fa'asarna bihi naqa'a. Ayo apa? Sudah ya? Nama surahnya Al-Adiyat. Silakan Ananda Lisa kembali ke tempatnya dan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ini silakan baca surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna awhalaha Malah ketawa. Gak hafal. Oke, baca surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wama adraka mal-Qari'ah, Yawma yakunun nasu kal-farah silmadasu wa takunul jibalu fa'amma man saqulat mawazinu wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bagus. Sekarang melanjutkan. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Sudah? Oke.
Sebut nama surahnya. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Surah apa? Al-Qari'ah. Salah, At-Takasur. Oke, untuk Ananda Siti Nuraini tutup dengan salam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Isti baca surah Al-Bayyinah. Ibu pancing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina li jahannama khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Banyak yang diloncat. Oke, untuk Isti selanjutnya baca surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim, summa latarawunnaha aynal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bagus. Nah, untuk selanjutnya sambung ayat. Yahsabu anna malahu akhlada, kalla la yumbadanna fil hutamah. Lanjutkan. Wa ma adraka mal hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Baik. Untuk selanjutnya silahkan tebak nama surahnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Surah apa? Sudah? Surat Al-Ma'un. Bagus, surah Al-Ma'un. Silahkan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua kelas 5? Ya, karena sudah.